guys! Welcome to my vlog! For today's video, magbe-babysitter muna ako kay baby Raya! Ganda yan oh! I just ganda oh! Ganda yan oh! Wala ang mama niya! Oh, ganda yan oh! Ganda yan oh! Bait yan ah! Alas 2 na yata. Hi! Sabi mo, hi, Mommy! Where are you? Mommy! Alas 2 na. Hi, Mommy! Ang tagal na bebe doon. Sus! Gana ah! Na. Where's your mommy? Where's your mommy? Naangat na yung puwet. Naangat na yung puwet. Where's your mommy? Mungat-ngatin yung kamay mo. Oh, sarap buhay. Oh. Irita na. Na-irita na. Naya. Ganda. Miss mo na mami ma? Tagal? Ha? Tagal na mawe? Ha? Na-miss mo na? Ha? Na-miss mo na mama ma? Na-miss mo na? Oo. Ano daw nasagot? Na-miss ka na daw be. Buwi ka na. Tagal mo. Ha? Wala pa mami mo? Ang lola. Wala pa mami? Nasaan na mami? Kaya. Iwan ka ni mami. Mami. Nasaan na mami? Pera. Mami. Ryan! A few moments later. Ulit na ang alaga ko.